Tike ase tuida pura tuijon tike ase la upor de tai jun la nam itu ase 2023 de Longpa Church KOKC celebration takese acha itu time de mugok chong yonin women talangka inaligina sre itu talangka nong rupees 50 inaligina nila mungsna machan na roda matse Longchang matse ya tanang fun nang sibde mungsun bara fun fung si fung wa itu 중요 밑에 있다라고요. Pana sabaja, Longchanggar, Lazadigo Servo, yeah. Pana sabaja, matza, Matame, yeah, Tanang Azra. Muy guaduna. Longchang manuan mi inyam mitawo inya. Muk sita longba jawo. Chagina mon lok koribo de guys. Mukukchun 38 kilometer lagi na se jo. Kyo ki ulp kine mojun. Hojazo. Maza hojazo. Vlog बनाया है कोई guys subscriber भी का पाए ऐसे ना ये सबुग्राफर भाई सबुग्राफर नाम की लगी वो अपने भी मेरा नाम पंजल कुजुरस हाँ समर पंजल कुजुरस ओ की अपने भी नाम ओ रोहन আছে अच्छा अरे अन्ने गुगाई सब इन्हें इंट्रोड्यूस करेगो ना नाम की लगी वो की काम करे सी दे ओ आरो ओके अरे चेक आउट करे করে দিও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে নে थैंक यू चलो इधर we gonna move right now इधर मुझे move करी बोले ऐसे तो पिछली साइड ते जाइए सीधे गाइस किन्हीं आओ चाहिए ना मोने की लोडी सब दे चलो लोंगचांग रास्ता दे कि बात सामान इतना ऐसे इधर ने मोए एक बार सही सावने तो की ऐसे so guys ये दे ऐसे तो ये दे आइए ना ऐसे ओके से तम gimana sih एक बार सही सावो ओके कौन से अरो I hope puisa do yadia raki di dibo wala ek par se de oh okay diga se puisa do yadia raki di na se aro dam ki bikri kore ase itu 10 rupees ase itu ki ase chick fruit laga sukai gina ase chick fruit na to itu 10 rupees aro itu 50 rupees to pishi take ase nagi acha aro itu 50 so guys number rupees 50 lagi di na se itu aro talangka inalagi na sire ito talangka nong rupees 50 inalagi na se ito mon la kutabar na chunglibar to ito kita chunglibar ko ito la bunch ikade bundle ikade 50 rupees ase inya ko la sire to mon yadi ka learn kore bole ase mo ikta ko bole mon ase mon ikta unity tikai di ase na ito action ito kyo trust kora laga na ito ikta dikai di ase pishi bless kore ase aro kunba itu malik para itu laga video teki show de do apni an mugi bi comments korbe aro apni an lobby bishi kushi pa laga itu ikta jonai di ase oh yes puisa do tan x50 ina ase extra tali do malam itu tan trust kori na tali dia laga number na rakela number itu 50 extra di ase isu bara tai laga family di place kori di de itu kuji ase aro kina laga box itu bi tadi dia sini chalo ne super place kori di de kon laga family ase itu super place kori di de aro apni gan moi give comments kori thank you so much guys ye thani bole chalo 100 अच्छा 100 rupees lagi na so okay tu nahi okay 100 ka se yo tu logo to tenang siwa aro okay so guys ये टीवी ने आरा की देखना से तगन मोहन को कैंपर की नहीं होले से इधो चलो
네, 마릭도 다 하나 쓰고 싶나? 앞내 하나가 쓰고 싶나? 오케이. 오케이. 니라 뭉스나? 무슨 나를 로다. 뭉슨 농장 나르나? 오호. 아차. 농장 만오가네 야스데. 그래 뭐에 뭉슨 부탁을 어디 나버리나? 앞내 한번 뭉슨 다 하고 부탁을 어디 버리나? 아. Cubes class Class 5. Class Class 5. or 3. class 3 na? 8. Class 8. Okay. Tila amangan no di salam go ide. Ito college na. Ito mitas na. Oh. Chalo itia khuligo guys. Itia khuligi na muido itagawo. Okay. Acha. Taro da. Na. Apa? 이거 뭉슨 나 치바 나 잘아. 맞지. 네, 온다 예라고. 아미간 뭉슨 고 타발만 맞지. 네, 온다 예라고. 아미간 뭉슨 고 타발만 맞네. 얼다간 중래 고 타발만 맞네. 원래 뭐이도 리트니션나서 뭐이도 가이드 왜요 했다고. 좋아. 오늘 되는데. 농장. 농장. 마츠. 농장 마츠. 야. 저도 에틀라베 익수와서 보시나? 야. 나롱 나 지나가다. 맞아. 쓰는 게 낭시비데. 공수 뭐야? 풍수풍화. 나도 낭자 오나? 잡고 이거 하나? 풍수. 풍화. 나? 알어. Welcome. 저 부서지. Thank you. Okay, welcome. Hello, mangga. Miki. Coba Mats koki gue, sini gue. Mickey. Miki tang sar ya. Miki tang sar. 아직 나 앞니 한 번 뭔 게. 콜랑아 캠이 발라. 서포트 거라 가네 asli. 콜랑아 캠으로 발라. 아직 망가도야. Miki tang care ba. मतलब नगे कैमरा में चाहनो ना इनको चाहिए आवाज रो आवाज 뭐 टाइम दिबे किन्ने छे 근데 무슨 요야 선남이 올람 선나지 저러야. 알아. 종료로야 그나. 저 용왕 용. 용왕 저 용왕 용. 모이비 나자네 그지 모이 브라더 एकदम थर्ड क्लास मुंगसन surjungna at least हामी तो अलप सोतो गोबर है मुंगसन दो अनि एक शादी दरो एक की बार मैं थर्ड क्लास हो जाएगा ओके हां ठीक चला गया इनको आमुला कैमरामैन भी अरो Thank you. वो इधर दादा तो यहाँ 짝짝짝 잘도 농장 나라 야매 단낭하서怎么样 那上 스쿨 나올 뭐 그거 와 그거야 13. 13 얼마 3 no 가참 하는 나고 맞아 Daw? 그럼 스트레스 맞아 봐 Pana sabaja 농장갈 라자디고 살바오예 pana sabaja matsa 맞으면 야 단낭 아즈라 bây giờ xem lại đấy nào không sao kêu về gì đây mới qua tuần à nông trang mà nông mỹ nhà mỹ thao rồi nhà con itu kayak gina so mongan do itia longba di jai sre mongan do itu longba jai gina ai wo kane koi pane gawo ani gabe 아주 용어다 아지야 농장인 나가자고 야 단양 농장 날가 뿌라 로즈 삼네 네 아도 되노 고낭디 오케이 처음에 왔잖아 오케이 마장만은 스코네 스코 마장만 어제 오버나 쉬어도 다시 한번어 오케이 잘하다
Finally, one longba bungigina ase. Welcome kid bungigina ase. Tabi welcome to longba inya legina ase. Idia muan tadi jawo. Aro jagina apni anlode tikai diule ase. Aro kiki symbol kan symbol kiki legina ase. Apni anlode family members kan viewers kan lode tikai diule. We do international prayer center inya legina ase. To yadi kata kyo la na itu side ni aja kyo le do Longjang di da. yes longjang dia ase Longjang par na kanimu. longjang par ko na na mula festival itu pe dia ase longba ogelis na itu picture de yadi information ya digina ase bisi important ase itu na thani gina longba de amano so kani ase moi bi yadi ai gina dia dikhi ase so mata taksir itu declare gori ase na longba loshi nong kinga air kan amsiter mamalai sipai amsiter sinti tulo alita ini aligina asde do edo lungba laga mati na area re kon ergan logina pirawo thai logode edo kumudi ganba na edo yimden ganba edo fine logo ini akwa asde edo serve information ita koidi ase next to itu ita ase aro yadi चलो ये से जाओ टाइम नहीं मुझे निकालने रोने उधर से भी जाओ है नहीं वो काम तो लंबा इधर चाहिए ना लंबा तो मौसम सावले ऐसे किसी पाए ऐसे इधर एक पार्ट चाहिए ना दिखाई दी एनी टोनी पाए मिस्टर एनी मुआ खापा आयर ना ini ona do safe na longsan di tawde guys longba yes longba sorry kan salam jao aya imda ya doksa de imda ya do oh ai onok to kwani no no oh chamye da to ko job de guys finally apne an logde dikai dise akide ita welcome get takise aro itia main get pongjigina ste na ito session kam longbosin kam ini ale gina se itia chai jao chai gine mon kini ase mon lode chai gina sao mon barbi itia longbo the first time dikia se kunba do family members kan pishi posti ai gina regio ni itia asti chai gina longba posti mon itu lode explore kori ode itu ita koi dia se itia bacha bita mati gina ase tai jin lode la feliz family tikai dio Natung shiba Tiasnap acha Tiasnap Mr. Tiasnap aro na Tino Mangyang acha Mr. Tino ba aser Mr. Snapa tana de tajin ki logine birawles mujan guys idia pungchise konis na ne ona india aste explore korna chawle ase yati ki ase aro moi hotise longba yu tractor hotisle tangan dimapur di chai gina ase ne ko ase edo karne tai lobby lok koribo na paribo ni product explore koribo le koshish koribo de Shiri CB Sunari NCS Honorable Deputy Commissioner Mokokchong ta inaugurate kori disi dai do guys aria de week ta colony laga nam ragi digena ase an chapa mupu inya likhi digena ase guys sabi an chapa mupu Ryong Sangar Putu 2021 finally aro yade tangla ground big da ase tangna jidu ground de football bin nakle kunba do inya je ground imman dangor do noi polbe ikta ase guys okay etia mogan church ti jawle ase church ti jegine pray korina blessing mangine ai wole ase longba la blessing mangyo aro aji yati aigina mogan adamli ku dikdari na paigina power aigina pungji se dongane yati blessing mangyo aro mogan wapas jawle ase na okay अच्छा oh ini warna saya pak अच्छा
1940, 1990 Lungpa Student Union Golden Jubilee Memorial Hall. Sabi, pre. Okay. Jonah de. Chalo. Aya, Lungpa ya. 다시는 들어가다요. 자가야. 다시는 들어가. 담보. 너는 김건을 방해도 봐. 나 뜨는 시바가. 너는 녹지 이거 눈을 봐야. 아니나. 난 받았어. 나도 말로 뭐라나? 나. 그래도 अच्छा तेनो शिवा ना क्लास कोई नों AR क्लास ओके चो अनु आजा कलमी हो जाओ अच्छा लुंगबादे आएगी ना मुला ऑब्जर्वेशन इका कोई दिवो लुंगबादे के पेशे से जगह पेशे से मतलब कोरपना वो इन्हें औषधि दो और भी जगह तो पेशे से क्या इतना मोहन जो जर्सी चाहिए ने आगे दिखवा निस्ना ब्लेसिंग दो मंगी ना चाहिए जाओले ऐसे हार्ड वर्क करे से गाइस इसी मेहनत करेगा ना मोहन भी ब्लॉगिंग दो करे ऐसे फैमिली मेंबर्स का लोग नूतन लोगी ना नीति बोले मुना से दोनों पीछे हार्ड वर्क करेगा ना ऐसे होय तो करे से डस्टबिन भी बनाई देगी ना से जो न्याना दिखाई दो दे प्लास्टिक कलेक्शन लेगी ना से ओके लुंगबा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुंजी सिरे गाइस फाइनली वाओ अरो बापरे सभी लुंगबा बप्टिस्ट चर्च तो इधर से गाइस बापरे आई मोगन सब लुंगबा चर्च ते जाएगी ना ब्लेसिंग मांगेंगे ना चाहिए उन्हें हानो आजा उदे और हानो आजा के चर्च लमर उदे ने उन्हों अरुबाया 지금 팀임 다우제 장 아르나 기자 가리노 기자 엑셀 마하나 다중디 바나 아르바게 스노 아자게 나나도마 우디가나데 서서덤스나 나나데 우디나나도마 서서덤스나 하네네 오케이 guys 1 2 3 blessing 많이 올려서 돼 이거 와우 오케이 이거 세 guys 롱파 church 나오나 뭐냐 디 보이고 여기 보이기나 브레이크 로이나 제정네 So guys, mohon bar nambi baru sih itu lah. Baintri na ki question aja nih. Holy esi bawa dengan plantation korigi na. Ini aja saya. Apnya lobi. Ayah, saya deh. Aro ini aja ina. Aro itu monomonik ta. Apnya masuk manwar tiket ase. Sudah pura tujuan tiket ase. Itu lah opor deh. Saya jualan nam itu ase. Longortazang ko itu naam sabti do Longortazang aro mangyang nanba yes Longba Baptist aro ko Youth Department Centenary 1913 Umen pa kabut nong kem loklang ka ipa nang silong ya lead mangyang nanba chair nor sir Tunjir seminar demi yang Lutzer. Inaugurated by Dr. Indi Wapang Ayer, Honorable Emily. Ini kasih deh guys. Kalau dia move kori na, aro alag tadi hijau. Sorry. Oh. Aro itu kun ba jane gina tagi si taiki gina tagi si oli do itu laga meaning bi kile ini apa na gina rakya si itu bi commerce koi di bidai okay Longba Baptist aroko senbong Mijin sangar putu mapang 1943 kam ipa aroko senbong ya yang lor amshalia sir ryong sangar putu mapang shiri modushi ilkiar honorable advisor labor employment and skill development ex-governor of Nakaling by Rosendela ibatasam tupurchunga matam sangar
tambu zungai Yanglusha Tukter. Anuko 13 November 2023. Thank you guys. Chalo. Iti aro tower ekta di jai ase. Aro aji bishi kushi pai ase. Longbai aigine mohan ge visitors kan ge man ki ho like jaka sabole karne inya visit kurina inya sabole tia na jaka ekdam bal inya privilege tia to bishi kushi pai de. Kone sha move kore ase overview bhal jaka ekta ase de mola personal opinion do ekdam bal boigina chai ase. Aro kone shina aro itu ekta bal panai je sholi do itu hi aro over palo de to ita koi ti ase over mucha ase itu view pal ase hawa bishi ai ase aro itia kone shina jaka nutun ekta di chai hole ase hope kore ase family members kan itu la video de aro enjoy kore ase ene hope kore na ge ase jaka poster quarter ase de do guys Chuma na de rim kan rangan rai Tulini nga to ay. Tuli. Yeah, sure. Ano siya na? Ay. Cute na to yun eh. Kudang alusa ba? Tang alusa no. Kan rangar orang lorok. Kari ko ngayon da. Yo, kasi ng mundo. No. Ilan niya lang. Guys, Yimson mo di ay ginasde tia. Yimson mo di ginasde. Sorry. Yimson mo po. Ciao. Chairman la ko de ay gina si guys mo. Tia. Ko hung ler na. Oho. Angka salam din eh. Tulini nga to ba ya? Tulinong Acha. So family members, itia ena explore korina ay she aro babna apyan logode akidi ko anishina. Ba village council chairman logode ay gine ase aro daira logode tangan laga bosti dibi ki ase nune household kan ki ase edoan monso bhara chani lode do first apne an logode koi di ase to sir apni bara apna naam introduce koi dine. Amar naam to Aino Sang. Aro Longpa di council chairman ase. Longpa posti di actual household 100 over ase. Ito jaga to au kota ti ase Longtulopa koi ase. Pangsta ase. Father, mother, and brothers and sisters. Okay. Pangsta ase. Aro ito Longpalong koi ase. Ito koi lapora. Posti yate ponekina 140 or 50 inika saldo hi ase. Aro church P 125 years 2023 de QQC ito jubilee celebration be korise. Aro ito forefathers kan dagati ito do ekdam khara ito patur laga Bhagwan to ekdam khara Bhagwan tagisi Longbalong. Aro yati olap osorte banyan tree tangor ekta ase ito bi 130 or 40 inika sal dagyase tangor hoise. Aro asat kong range te posti tangor tinda ase ito hi chukto ase. Aro yate pangsta clan ase Ayer, Lantor, Chamier, Longkamer Ozakam inika ase. Acha. Aro posti di colony bi kiman dagibo. Colony pangsta ase. Ki nam dagibo na. First, yam gammo po. Aro yam sanmo po, mermo po, ano chaba, aro longsang mo po. Pangsta ase colony do. Itia motion yadi khara korina dakala colony do ki dagibo. Ito yamsan ward ase. Yimson part na. Hoy. Acha to mugan ada indi rules and regulation ka angon imdakin na. Council So pura. yes. Do ulop nutun ai gina apni ala positive ai bo na aro nechani na ki kuribo pare ito kane takan lodi ta apni ulop koi dibe ne. Postin na bong jadak te welcome kit te tadir council pura rules and regulation. Yes. Ikta punay kinase. Aro ito ase posti machoti. Aro jungle di huilibi ito ear kan. Hoy. Shikari po ito mana ase.
Aro konti ito namanili 25 rupees 25 fine kori ase. 25,000. Oye, 25,000. Kili yati posti area te chiriakan sup chai ase. Aro poila forefathers pura ha birds kan species ito kunoba donai. Ito pura council pura bonai si ito. Strictly prohibited ase ito. Sir, apni mugi time dia karne खुशी पाया से मोहन आरो यू ट्रैक्टर भी लॉक करी हुई निया और ना ऐसे यू ट्रैक्टर दो आउट ऑफ स्टेशन असे इन्या कोसे इदो karne apni ki inya aha time de apni laga mai ki dise aro bacha duita bara kai korgi na inya biara time itu ase do chom law kor do itu ase do inya wa time oi project sabone ne ona an la mai ki dise to apni take timing di tagise aro ai gina apni bara inya mogan logodi time dia karne खुशी idu koi dia ase. Thank you so much. Okay. Thank you. Safe journey. So guys, yeah, the rest time tak chutu ikta waiting shin panai gina se do server amon sob ki to explain kore na kun bar panai se do dikhai dibo na. Chalo follow koribo dagi. Ito 2023 de Longpa Church KOKC celebration takisi. Acha. Ito time de Mogok Chong Yonin Women's Association bora ito donation desi aro targan di ito nampura ponaisi. Oh, kambishi balna. Oi. Apni chairmanship to kiman sal dori ase etiaba? Itia pangsal 5 years na. Amagan to term bi nai. Oh. Dilibi pangsal Korea se. Okay. Thank you. Aro akitik bar jabo ne. 130 do kiman 50 or 40 years in the Oh, acha acha. Aro claim it to kini ase yate. Aji to claim it beshi bala je. Hote ini climate to Hai. moderate climate ase. Ka acha. Gorambi no hoy aro pisi tanda be. Aya. Aro itu laga baturan de kung Ito poila pura taka ase. takala. Meaning iko ase na itu. Ini longbalong do na tati over pura ha to ito taka ase. Oh. Patori ase. Acha acha acha. Yate pastor to ki pusti dagibo na. Oh, longba pusti heze. Oh. Mr. Bandang itiasal pura kore ase. Oh. Mr. Bandang. Aro you tractor do. Your director TIM Jen Mojan pusti pura. Acha. Aro Korean master be ase ni oni ase. Noton ekta ahe ase. Itia. Darbi ya changse. Oh. Pusti. Acha acha acha. Pastor nature buslas na. Hoy nicho pusti. Acha. Aro pastor speed nicho pusti. Oh. Okay. No, kanga bola roje. Okay. Ajila video imanda gi ase mogan halfway dia ase rate ikya 6:30 or 7 km. Yes, ikya 6:30 ase mogan halfway dia rugi gina ase etia mogan chawle ase balbar longba village te pirase family members kan longba village te kiman jon ase amya sub ki salam goi dia ase balbar mogan birase aro dujin bacha mogan logori kai korina birase edo karne amya sub ki kushi pala ida koi dia ase aro dujin laga Papa amagan itu video saya tadi share do apni an sob ke merndu chami yudi family bara apni an lobby salam potaya sede itu lagabe wish kori dia ase chalo ajila video yade end kori dia ase make sure family members kan nutun lungwa village bara sai gina tagi share do apni an morom dikhai do inya hope kori na apni an sob ke salam koi dia ase bye bye guys Bye bye.